Zakaria 6. Zakaria sik. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar kereta dari antara dua gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. And I turned and lift up mine eyes and look, and behold, there come forth out from between two mountain, and he mountain was mountain of brass. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam. In the first chariot were red horse, and in the second chariot black horse. Kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. And in the third chariot white horse, and in the fourth chariot gislet by horse. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Then I answered and said unto the angel that talked with me, What are these, my Lord? Berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. And the angel answered, are the four spirit of the heaven which go forth from standing before the Lord of all the earth. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan. The black horse which are therein go forth into the north country, and the white go forth after them, and the grislet go forth toward the south country. Dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Maka mereka menjelajahi bumi. And the boy went forth and sought to go that they might walk to and fro through the earth. And he said, Get you hence, walk to and fro through the earth. So they walked to and fro through the earth. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Then cared he upon me, and spake unto me, saying, Behold, these that go toward the north country have quit my spirit in the north country. Datanglah firman Tuhan kepadaku, and the words of the Lord come unto me, saying, Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Sefanya, dan pungutlah sembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobiah, Daya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Take of them of the captivity, even of Heldai, of Tobiah, and of Jedaiah, which are come from Babylon, and come to the same day, and go into the house of Josiah Sepania. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota, dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Sadak. Then take silver and gold, and make crown, and set them upon the head of Joshua, the son of Josedeh, the high priest. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya, dan ia akan mendirikan bait Tuhan, and speak unto him, saying, to speak, the Lord of hosts, saying, Behold, the man whose name is the Prince, and he shall grow up out of his place, and he shall build the temple of the Lord. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan, dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya
akan ada seorang imam dan pemufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Even he shall build the temple of the Lord, and he shall be the glory, and shall sit and rule upon his throne, and he shall be praised upon his throne, and the counsel of peace shall be between them both. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Helda Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Sefanya. And the crown shall be to Helam, and to Tia, and to Jedaiah, and to to son of Sepania, for a memorial in the temple of the Lord. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan, maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta yang mengutus aku kepadamu. Dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. And they that are far off shall come and build in the temple of the Lord, and ye shall know that the Lord of hosts hath sent me unto you, and this shall come to pass if ye will diligently obey the voice of the Lord your God,